Kita akan dengarkan untuk sempurnanya majelis ini Al-Mau'idhah Al-Hasanah oleh beliau tamu kita Al-Habib Abdurrahman bin Husain Al-Habashi, kemudian diterjemahkan oleh Al-Ustaz Syekh Ali bin Ahmad Basalamah. بالقيام من خارج المسجد سامحني. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله شكرا على نعم تترى نحمده سرا وجهرا وبالغدايا والآصال. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا. صلى عليك الله بك يا مشفع خصنا وحبانا وعلى آلك الأطهار معدن سرك الأسمى فهم سفن النجاة حمانا. Beliau Al-Habib Abdurrahman bin Husain Al-Habashi mengawali pembicaraannya dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian membacakan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, dan bersalawat bersalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وسلم عدد كل ذرة ألف مرة. Kemudian beliau membaca lagi salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam dengan sirat salawat tadi yang kita dengar bersama. سمعنا في أبيات هذه البردة من معجزاته عليه الصلاة والسلام وجاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه بلا ساق ولا قدم. Telah kita dengar abiyat burdah tentang mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam yang berupa ja'at li da'watihi al-ashjaru sajidatan tamshi ilaihi bila sakin bila gadami ila sakin bila gadami, bahwa mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam yang dikutip oleh Al-Imam Al-Busiri di dalam burdahnya, ja'at li da'watihi al-ashjar, pohon itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah pohon ini dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sajidatan, dalam keadaan sujud, menunduk, ala sakin bila gadami, bahwa pohon ini ta'zim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taat kepada panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua ini mukjizat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. وهذه الرواية جاءت في كثير من كتب السنة، رواية الشجرة تمشي إليه. Dan riwayat tentang mukjizat Rasulullah yang dikutip oleh Al-Imam Al-Busiri tentang pohon yang datang kepada Rasulullah setelah pohon itu dipanggil dalam keadaan menunduk, ini bukan hanya kutipan belaka dari Al-Imam Al-Busiri, tapi warad fi kathir minal ahadits an-nabawiyah, datang
dengan dalil-dalil dari hadis-hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. حتى وصلت الرواية إلى التواتر في المعنى. Sampai riwayat yang menyatakan tentang mukjizat datangnya pohon menghampiri Rasulullah SAW setelah dipanggil, ini sampai hadisnya itu mutawatir. Yang meriwayatkan itu ada tawatur, lebih dari 10 yang meriwayatkan. Nah, dari segi makna. ونذكر رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. Maka saya, kata beliau, akan menyebut riwayat Abdullah bin Umar tentang masalah ini. قال جاء الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله أتشهد أني أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال ومن يشهد لك بذلك؟ Maka beliau berkata, nah, Abdullah bin Umar meriwayatkan, beliau berkata, Ja'al A'rabi, datang seorang Badui kepada Rasulullah SAW. Apakah kamu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah? Dan apakah kamu bersaksi bahwa tidak ada Rasul, bahwa Rasulullah SAW adalah utusan Allah? قال الأعرابي ومن يشهد لك بهذا أنك رسول الله؟ Maka si Badui ini bertanya kepada Rasulullah, siapa yang menyaksikanmu bahwa engkau adalah utusan Allah? فكانت هناك شجرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الشجرة تشهد لي، فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت تخط الأرض خطا استجابة لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Maka Rasulullah menunjukkan mukjizat yang luar biasa. Siapa, kata Arabi ini, siapa yang menyaksikan bahwa engkau adalah utusan Allah? Maka Rasulullah spontan mengatakan kepada satu pohon, dipanggil oleh Rasulullah SAW, spontan pohon itu bersaksi dan memenuhi panggilan Rasulullah, langkah demi langkah menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فخاطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم واستشهدها 3 مرات فشهدت أنه رسول الله فقال لها ارجعي مكانك فرجعت. Maka pohon ini ketika menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersyahadat 3 kali. Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan irja' li makanik, pulanglah kamu ke tempatmu. قال صاحب مولد الديبعي الحافظ عبد الرحمن الديبعي في مولده وخاطبته الأشجار وسلمت عليه الأحجار. Maka Al-Imam Al-Hafidh Abdurrahman Ad-Daibai dalam maulidnya, beliau mengutip satu maqalah, wa khatabathu al-ahjar, asjar wa khatabathu al-asjar. Maka pohon-pohon itu mengajak bicara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasallamat alaihi al-asjar, ahjar. Maka batu-batu itu semuanya bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. جاء في حديث مسلم قال إني رسول الله قال إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم عليه قبل البعثة. Maka sebelum Rasulullah SAW diutus, setiap Rasulullah SAW melewati batu, maka batu itu bersalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
maka semua makhluk-makhluk Allah tadi, baik itu makhluk hidup atau makhluk mati atau makhluk-makhluk padat seperti batu-batuan dan lain sebagainya, semuanya itu bersaksi bahwa Rasulullah SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semuanya makhluk-makhluk tadi semuanya merindukan Rasulullah, ingin bertemu dengan Rasulullah SAW sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. ففي الاستجابة لدعوته عليه الصلاة والسلام فوزنا ونجاتنا وفلاحنا وعزتنا وفخرنا. Maka ketika kita punya istijabah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengharapan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka disitulah ada harapan kita insyaallah akan terwujud. Di situ ada cita-cita kita insyaallah akan terwujud. فهؤلاء الذين ذكرناهم نحن في حوليتهم هذه الليلة، وجزاء الشيخ محمد سلطان الذي جمعنا وإياكم على حولية الرجال الكمل، أهل الصلاح، أهل الاتباع، أهل الاستجابة لداعي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Maka kita berterima kasih kepada beliau Al-Fadhil Al-Mukarram Kiai Haji Sultan Barmawi yang telah mengadakan acara ini dalam memperingati Hauliyatul Rijal, memperingati hari Haul Ar-Rijal tadi yang disebutkan Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Syihab bin Abdullah bin Muhammad bin Alawi bin Syihab, Habib Salim bin Abdullah Syatiri, Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Idrus, yang mereka semua rijal ini orang-orang yang mulia, yang ahli istijabah, ya, orang-orang yang memenuhi panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qila li ahadihim ma alladhi بماذا نلت أن تطير في الهواء وتمشي على الماء من الأولياء من الصلحاء الكبار، بماذا نلت الطيران في الهواء والمشي على الماء؟ Nah, sebagian aulia Allah ditanya, bagaimana engkau mendapatkan kedudukan sampai engkau bisa terbang? فقال منعت الهوى فسخر الله لي الهوى. ايش منعت الهوى؟ هوى نفسه، هوى النفس. لا يؤمن احدكم حتى يكون هوى تبعا لما جئت به، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. هوى النفس هذه وهي الاعلى ومن الاعلى، ومن كان لا يؤمن احدكم حتى يكون هوى تبعا لما جئت به عليه الصلاه والسلام. يقول فنهى هوى نفسه فنال المراتب العلية، المراتب السامية. Maka mereka menjawab, sebagian mereka menjawab yang ditanya seperti itu, kenapa engkau bisa terbang ke hawa? Maka mereka mengatakan, karena kami mencegah diri kami dari hawa, maksudnya hawa nafsu di sini. Maka ketika hawa nafsu itu sudah ditundukkan, ya, maka hawa, seluruh hawa maka akan tunduk kepada mereka. Ya. وصاحب البردة يقول وخالف هوى النفس وعصيهما وإن هما محضاك النصح فاتهم وخالف هوى النفس. أنتم بغيتوا الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم وبغيتوا المراتب العلية وبغيتوا القرب من الله تعالى ورسوله، خالفوا هوى أنفسكم، خالفوها وهذبوها. Maka Sahibul Burdah mengutip satu syairnya, wa khalifin nafsa wa syaitana wa'asihima wa in huma mahadhaka nusha fattahimi. Setan dan hawa nafsu itu harus selalu kita langgar. Khalif, langgarlah syaitan, langgarlah hawa nafsu. Wa'asihima, bermaksiat kepada hawa nafsu, maksudnya jangan tunduk kepada hawa nafsu, jangan tunduk kepada setan. Wa in huma mahadhaka nusha fattahimi. Dan jika hawa nafsu dan setan seolah-olah menasehatimu, ya fattahimi, maka curigalah.
Jangan sampai kita tunduk kepada mereka. Maka orang yang menginginkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala harus memerangi hawa nafsu dan setan. Antum huna fi hadha al-ma'had fi talab al-ilm, awwal ma yakun 'alaykum hakadha mukhalafat an-nafs al-ammara bis-su'. An-nafs ta'muruka an tatruk ad-dars, an tanam, an tatruk as-salah fi jama'ah, wa an hakadha tad'uk ila hadha, wa anta talib ilm fi bidayatik labud an تخالفها وأن تجاهدها. فمجاهدة النفس هذه مرتبة عالية عند كل طلبة العلم ومن بعدهم. Nah, terutama kalian yang santri, thalabatul ilm, harus betul-betul bisa memerangi hawa nafsu. Karena ini permulaan langkah kalian di dalam ilmu. Maka harus betul-betul memerangi hawa nafsu. Kalau mau berangkat sholat jamaah, ya males, harus diperangi malesnya karena itu hawa nafsu. Kalau mau hadir daras, mau hadir pelajaran kemudian ngantuk, ya pinginnya tidur, maka harus diperangi itu tidur karena semuanya itu adalah hawa nafsu. Sayyidina al-Ajlus yaqul al-Akbar lamma balagna min nufusi ma shak nilna al-muna. Sayyidina al-Idrus al-Akbar itu pernah mengatakan, ketika kami memerangi hawa nafsu, menghadapi hawa nafsu yang begitu berat, kata beliau, maka barulah kami mendapatkan karunia yang besar, pembukaan yang besar. Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri syekhuna wa habibuna wa alimuna kana dha mujahada wa istiqama, kana yusalli fi Ramadan tarawih 'iddat marrat, ما هو مرة واحدة 20 ركعة، وكان يجلس في المحاضرة ساعتين يحاضر الناس على تعبه ومرضه وما ألمت به من الأمراض، ولكنه في سبيل الله يصلي ويقوم الليل ويتهيأ ويذهب إلى المسجد من درس إلى درس ومن درس إلى درس على كبر سن. هذه الاستقامة، هذه المجاهدة، هذه الاتباع، هذه الثبات على الطاعة. Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri yang pada malam hari ini kita peringati haulnya, ketika kita mendengar cerita beliau dengan umur yang tua, dengan penyakitnya, beliau mujahadah fin nafs, betul-betul memerangi hawa nafsu, seperti ketika beliau melaksanakan sholat tarawih di malam hari Ramadan. Itu bukan hanya di satu masjid beliau sholat 20 rakaat, tapi sholat, kalau kita kan sholat wajib diiadah, tapi kalau beliau sholat tarawih diiadah, diulangi lagi itu sholat tarawihnya di masjid lain, diulangi satu malam itu sampai 3 kali 4 kali, dengan penyakitnya, dengan umurnya yang tua. Ya, ini yang pada malam hari ini kita peringati haulnya Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. منع كتمان العلم كما قرأنا في إحياء علوم الدين أن لا يكتم الإنسان العلم والعالم، فقد صدع رحمه الله تعالى بالحق وبالدعوة وبالعلم، ولم يكتمه في عز الشيوعية، في عز الذين كانوا يحاربون الدين، ولم يخف الله لومة لائم، ولم يكتم العلم، بل بلغه حتى أوذي أشد الإيذاء من تلك العناصر أو من تلك النظام الذي آذاه وسجنه وعذبه وجعل رجل من السكارى يصدمه بالسيارة حتى تكسرت أعظامه، ورقد في المستشفى سنوات وفترات أو أيام وأشهر من هذه الحادثة، لكنه لم يخف الله، كان لم يكتم العلم وتبليغ. Beliau Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri tidak pernah menutupi ilmu. Kepandaian beliau dalam berdakwah, keluasan beliau dalam berdakwah tidak pernah menutupi ilmunya. Sampai saking beraninya beliau menyampaikan kebenaran di zaman PKI, kalau di sini ini PKI, kalau di sana kan berarti PKY. Partai Komunis Yaman, Hizbul Ishtiraki dikenal di sana begitu. Itu beliau menghadapi orang-orang komunis di Yaman. Sampai ketika beliau menyampaikan kebenaran, beliau sampai diambil, diringkus oleh orang-orang Partai Komunis
Al-Hizbul Ishtiraki, sampai ke derajat beliau itu pernah ditabrak oleh mobil, hatta takassara a'dhamuh, sampai tulang belulang beliau itu di tubuhnya sampai bukan retak ya, remuk, hancur. Itu perjuangan beliau, Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. ولقي الله سبحانه وتعالى وهو على هذا الثبات وعلى هذه العقيدة وعلى هذا الاتباع للحبيب صلى الله عليه وسلم. والحبيب عبد الله بن محمد بن شهاب على هذا الاتباع وعلى هذه المجاهدة، كل المجالس في تريم وفي غيرها ويحضرها ويحضر الجنائز ويحضر، وهو على كبر سنه واستقامة، ثبات، بشاشة وجه، أخلاق عالية نبوية، رضي الله عنهم وأرضاهم ورحمهم وأسكنهم فسيح جناته وأعلى فراديس الجنان. Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri meninggalkan alam dunia menghadap Allah Subhanahu wa taala tetap dalam keadaan seperti itu, tetap dengan keistiqomahannya, tetap dengan mujahadahnya, perjuangannya, tetap dalam keilmuannya. Begitu juga Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Alwi bin Syahab yang dikenal dengan senyumnya, dengan ramahnya. Beliau meninggalkan alam dunia dengan keistiqomahannya, dengan senyumnya, dengan mujahadahnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka, mengampuni mereka dan meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. La budda an nasluk masalikahum wa nahnu hadha ash-shaytan Allah Subhanahu wa taala haddarna minhu wa qala فاتخذوه عدوا لكن بعضنا مننا ما يتخذ الشيطان عدو إلا عدل يصاحبه ويجعله في بيته ويجعله يأكل معه. Mudah-mudahan kita bisa menempuh perjalanan mereka dan jangan sampai setan itu menjadi teman kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan dalam Al-Qur'an kita harus menjadikan setan itu musuh, jangan teman. Tapi kita justru sebaliknya, menjadikan setan itu teman kita. كيف الشيطان يكون صاحبك إذا دخلت البيت ولم تأتي بدعاء دخول البيت دخل معك الشيطان، وإذا أكلت ولم تسمي الله تعالى أكل معك الشيطان، وإذا أكلت بغير اليمين أكل معك الشيطان، وهكذا الشيطان عندك قرينك وصاحبه وفي بيتك، هذا كله بمخالفتك للنبي صلى الله عليه وسلم. وإذا بغض شيطانك سمين ما تأكله يأكل معك ومقارن لك ودائما معك. نحن هكذا هذه الأوامر نلتزم بها ونجعل الشيطان بعيد مننا. Bukti bahwa kita itu bukan menjadikan setan menjadi musuh, tapi justru menjadi teman apa? Buktinya kalau kita mau masuk rumah, kita nggak baca doa. Mau masuk kamar mandi, kita nggak baca doa. Mau makan, kita nggak baca doa. Selesai makan, kita nggak baca doa. Maka ketika kita makan nggak baca doa, ya mau masuk, itu setan bisa ikut makan dengan gitu sehingga setan itu gemuk. Ya, maka yang seperti ini harus kita hindarkan. Kita harus menjadi musuh setan, jangan sampai menjadi teman setan. بيتك فين بيتك في المعاد غرفتك التي تسكن فيها. Nah, yang dimaksud rumah di sini bukan hanya rumah yang antum di rumah antum di sana di tempat-tempat tinggal antum, tapi kalau rumah di pondok berarti di mana? Di kamar. Kita kalau mau masuk kamar ya kita berdoa. Keluar kamar kita doa. Gitu. ورد أن الشيطان يقول لشيطان آخر إذا لما يدخل الإنسان ويجيب هذا الدعاء يقول لصاحبه الشيطان قال الليلة لا مبيت، ماشي لنا مبيت برا البيت، جالسين برا البيت هكذا منتظرين، وإذا سمى الله قال اليوم ما في أكل، وهكذا يضعف الشيطان ما يكون قوي علينا. Kalau ada orang masuk kamar, masuk rumah baca doa, nah setan ini ngomong sama setan temannya lain, yang temannya ini, waduh ini malam ini kita nggak bisa nginep bareng nih sama orang itu. Kenapa? Dia baca doa. Kalau ada orang mau makan kemudian dia baca doa, maka setan itu berkata dengan temannya, wah ini hari ini kita nggak makan ini. Kenapa? Karena yang mau makan baca doa. كيد الشيطان هذا ضعيف، شو ما هو قوي، ضعيف جدا إذا قمنا نحن باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. Kenapa kok setan sampai ngomong begitu? Karena emang tipu daya setan itu lemah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, إذا خرجت من بيتك أو من غرفتك وقلت دعاء الخروج بسم الله آمنت بالله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، خلاص شيطان يقول كيف لك برجل هدي وهوبي
الثالثة ايش؟ هدي ووقي. Maka ketika kita akan keluar rumah, kemudian kita baca doa mau keluar rumah, maka orang ini dijaga oleh Allah, diberi petunjuk kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hudiya wa wuqiya wa kufiya. Wa kufiya, dan dicukupi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dihindarkan dari semua mara bahaya. عرفت كيف يوم تقرا دعاء بس تخرج من بيتك وانت على هذا الحال. هكذا خلوكم على الاتباع والاستقامة والجد والاجتهاد في العلم والعمل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لذلك. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita taufik, kekuatan untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. يا من وفق أهل الخير للخير وعنا عليه وفقنا الله على الخير وعنا عليه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا في أحد من أحبابنا ولا من أحاطت به شوكة قلوبنا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا الله يا الله يا ذا القوة المتين يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم، برحمتك اللهم نستغيث من عذابك اللهم نستجير، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا إلى أحسن الأخلاق فإنه لا يهدي إلى أحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أعزنا بطاعتك، اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك على شر ما عندنا. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا الله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ولنا حاجات فاقضها يا رب، اللهم لنا حاجات فاقضها يا رب، حاجات الدنيا بالميسرة، حاجات الآخرة بالمغفرة، حاجة في النفس يا رب فاقضها يا خير قاضي، وأرح سري وقلبي